Hello, we will be solving beginner level. Maybe beginner lang ta karon. Pina Classic. mabuay ta og kuan. Classic ra. Classic. Okay. Palitas ani kauna. Tara ta. Classic ra ni guys. How fast you can Wala solve. ra ni siya special kung ano sa ba naman. Basic lang. Walay variant Okay. rules. Let's start. Iba naman mo ni ingya ko Ayun na explain. pang Basic naman na ako. tapang pangita bi. Aw, Tapang pangita. 4 8 by number magudlo ako mag-solve ano. 7 to nga. Dayon. Wala na. Ayun na 7 here. 6 babaw. Center. Na. Good. 8 Kompleto na 8? Apa. Dalan yung strategy, no? Ako kay by number ka mag 3. Babaw sa 2, 3. Kapit ka naman. Ayos sa. I-1 ba? I-highlight ba? Para ma-check natin si Kuwang. Sige, 2. Usa na lang Kuwang. 3. Usa na lang Kuwang. 4. 5. 6. 7, 6 na lang. Nice. 1 minute rakapin. Naghatag pa kay short instruction. Very good. Thank you.